प्रणाम महाश ए मृत कुकुरटा को लेकी आपण कुआडे ग्रस्त करछंती ମୁଁ ଜମପୁରକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଲା ଚଲେଇଛ ଜିଅନ୍ତା ଛେଳିଟାକୁ ମୋଲା ଛେଳି କହୁଛ मल्ला पशुटा केमिति जियंता हबो मु जाइनी ठीक अछि आपण याको नियंतु बाटरे जिए देखिबो सिए निश्चय हसिबो क्या କି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁକୁର ଦେଖାଯାଉଛି ମତେ ଛେଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଆରେ ସେ ଦୋକାନୀ ମତେ ଠକି ଦେଲାନି ତ अरे अरे रे तो महाशय जमा डरंतुनी मु तो आपण को चारिपटे बुलुतिबा कुकुर आत्मा को देखि हसुतली कौन है ये लोग मोरटा को धरिके बुलुछती ता आत्मा आपण को बस करबा ऊपर ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ସବୁ ସତ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପରି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର ପଶୁକୁ କାନ୍ଧରେ କେମିତି ଧରିଲା ମତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ